Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज ये फर्स्ट एड सीरीज़ की वीडियो है जिसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि हेड ट्रॉमा के डेंजर साइंस कौन से होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को, स्पेशली बच्चे को या किसी बड़े को सर की चोट आ जाए तो उसमें डेंजर साइंस कौन से होते हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा इसलिए ये बात हसास हो जाती है कि बच्चे खुद से नहीं बता सकते कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है या उन्हें बार बार नींद क्यों आ रही है या उनको वरूदगी क्यों हो रही है। लेकिन बड़े बता सकते हैं कि थंडर क्लैप, हेडेक है, मुझे बहुत शदीद सर दर्द हो रहा है या मुझे वो नौज़िया, वॉमिटिंग है, मुझे ब्लरिंग हो रही है, विजन की डिप्लोपिया हो रहा है। तो ये चीज़ें बच्चे नहीं बता सकते। तो बच्चों में इस वजह से डेंजर साइन देखना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया है। छोटे बच्चे क्योंकि बार-बार गिरते हैं, कभी बेड से गिरते हैं, कभी चलते हुए गिरते हैं, कभी क्रॉलिंग करते हुए गिरते हैं, कभी गिव वे कर जाती है उनके मसल्स, यकदम जान ख़त्म हो जाती है, यकदम गिर जाते हैं। कभी जो है वो रोते-रोते कोई और बच्चा धक्का मार देता है, कोऑर्डिनेशन उनकी अच्छी नहीं होती, बार-बार सर पे चोटें लगवाते हैं। लेकिन उनको हेड ट्रॉमा ज़्यादा नहीं होता। क्यों ज़्यादा नहीं होता हेड ट्रॉमा? क्योंकि अल्लाह ताला ने बच्चे की हड्डियाँ बहुत नरम बनाई हैं, वो पिचक के दोबारा सीधी हो जाती हैं। सर की हड्डी अंदर जाती है, दोबारा वापस आ जाती है। या अगर फ्रैक्चर होता भी है उसमें तो उसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जिस तरह अभी बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा शाख कोई दरख्त से तोड़ी हो, तो उसको जब आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी एक दूसरे से अलहदा नहीं होती, बिल्कुल टूट नहीं जाती वो, बल्कि उसके कुछ ना कुछ रेशे आर-पार ऐसे दसे रह जाते हैं। इसको कहते हैं हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर लॉन्ग बोन्स में भी होते हैं और ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या इसी तरह के कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, ग्रीन स्टिक टाइप ऑफ कंप्रेशन फ्रैक्चर्स स्कल में भी होते हैं। तो बच्चों में क्या अलामत होंगी जिनको रेड फ्लैग साइंस कहेंगे या जिनको डेंजर साइंस कहेंगे बच्चे की हेड ट्रॉमा के बाद? अगर खुदा न खास्ता हेड ट्रॉमा हो जाए तो अगर बच्चा हेड ट्रॉमा के फौरन बाद बेहोश हो जाए या उसका कॉन्शियस लेवल डिरेंज हो जाए, तो ये एक सीरियस साइन है जिसके लिए आपको फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रश करना चाहिए, उसका सीटी स्कैन कराना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर बच्चा उसके बाद सोया जागा हो, या इसको ल्यूसिड इंटरवल्स कहते हैं, कभी बच्चा सो जाता है, कभी बच्चा जाग जाता है, कभी बच्चा बार-बार नींद कर रहा है बच्चा, तो इसको भी, ये भी डेंजर साइन है। इसके साथ भी आपको लाज़मन दिखाना है। अगर बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाए, ये भी एक इसका ऐसे डेंजर साइन है। बच्चा बेहोश हुआ, नींद बेहोश हुआ, उसका साँस और दिल की रबत, इसका मतलब है सही काम नहीं कर रहा। उसका साँस में या रुकावट आ रही है या उसके दिल की धड़कन में प्रॉब्लम बन रहा है, इसका मतलब है कि ब्रेन को डैमेज हो गया, यानी वो नीला पड़ना शुरू हो गया है, उसकी नब्ज़ बैठना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि बच्चे को सीरियस ब्रेन इंजरी हो गई है। थर्डली, अगर बच्चा उल्टी करता है फ़ौरन, जैसे बच्चा गिरता है तो वो रोता है, जब रोता है तो उसके आँखों से पानी आता है, नाक में बलगम जो जमा होता है वो निकलता है बाहर, वो पीछे जाता है गले में, तो उसकी वजह से गैग होता है, बच्चा एक आध दफ़ा उल्टी करता है। एक आध सिंपल वॉमिटिंग से परेशान ना हो रोने के साथ। लेकिन अगर बच्चा रो भी नहीं रहा या बच्चा रोया है और उसके बावजूद बार-बार उल्टी, और उसके साथ बार-बार उल्टी किए जा रहा है, या रोया ही नहीं है और उसके बावजूद उसको जो है वो रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो फिर इस बच्चे को यकीनन ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हुआ है जिसे अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। अगर बच्चे को झटके लग जाते हैं, अ, दिमाग की चोट, सर की चोट आने के कुछ देर के बाद बच्चे को झटके लग जाते हैं, तो ये भी एक डेंजर साइन है। इसका मतलब है कि ब्रेन को डैमेज हुआ। अगर बच्चे के नाक से पानी आना लगातार, रोने के अलावा, ये ज़रा आपको थोड़ा-सा इंटेलिजेंटली देखना पड़ेगा। अगर वो खूनदार, खून के मिलावट वाला पानी आना शुरू हो गया नाक से, तो उसका एक साइन भी होता है, उसको हैलो साइन कहते हैं। आप कॉटन के कपड़े के ऊपर उसे रखते हैं, तो दरमियान में ब्लड वाला रह जाता है और इर्द-गिर्द जो दिमाग का फ्लूइड जो कि नाक के रास्ते आ रहा होता है, वो इर्द-गिर्द फैलना शुरू हो जाता है। उसमें इसको हैलो साइन कहते हैं, और ये इसका इसका मतलब ये होता है कि फ्रैक्चर हो गया है, बेस ऑफ स्कल का किसी जगह से फ्रैक्चर हो गया, और उसकी वजह से बेबी को अभी सीएसएफ, जो वो फ्लूइड जिसके अंदर ब्रेन तैरता है, ब्रेन सस्पेंडेड होता है जिस फ्लूइड के अंदर, वो नाक के रास्ते आना शुरू हो गया। इससे भी मुराद है कि बच्चे को फर्दर अटेंशन की ज़रूरत है। अगर इसी तरह सीएसएफ यानी ब्रेन का फ्लूइड कान के रास्ते आना शुरू हो गया, या कान के अंदर से ब्लड आना शुरू हो गया, या क्लियर फ्लूइड आना शुरू हो गया, ये भी एक सीरियस साइन है। अगर कान के पीछे बच्चे के नीलापन आ गया, कान के पीछे नीलापन, इसको बैटल साइन कहते हैं। अगर कान के पीछे नीलापन आ गया तो ये भी एक सीरियस अलामत है। अगर बच्चे को नक्सीर फूट रही है, खून वाली नक्सीर फूट रही है और वो रुक नहीं रही है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता ये
وہ والا حصہ تو نہیں اسکل کا ڈیمیج ہو گیا جو کہ دماغ کی طرف ہے. اگر تو نقصیر سمپل آ رہی ہے, سمپل خون فرنٹ کی طرف سے آ رہا ہے اور آپ اسے ایسے پکڑتے ہیں, جو کہ میری ایک ادر ویڈیو میں ہے بھی کہ ایپسٹیکسس یا نقصیر پھوٹنے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. اگر اس طرح سے آپ نے کیا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا, اس کے باوجود نہیں کنٹرول ہو رہا اور بچے کو خون آئے جا رہا ہے اور وہ خون پیچھے سے جا کے گیگ ریفلیکس یعنی اس میں الٹی کا احساس پیدا کر رہا ہے اور بچہ الٹی کرتا ہے, اس میں خون آتی ہے, تو پھر بھی آپ نے اٹینشن سیک کرنی ہے, پھر بھی آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. پھر ایک ہوتا ہے ریکون آئز بن جاتی ہیں. بچے کا اسکل کا فریکچر ہوا اور وہ خون جو ہے وہ جلد کی تہوں کے نیچے سے ہوتا ہوا ادھر آنکھوں کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے, آنکھوں کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے, کالے رنگ کی بلیک آئیز ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک طرح سے ریڈ فلیگ سائن ہے. اس میں بھی ایگزامن ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ سرٹن کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ جلد کی لیئر کے اندر سے ہی آیا ہے یا دماغ کے اندر پریشر بڑھ گیا جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے. تو بچوں کو ہیلمٹ ضرور پہنائیں. دماغ ہمارا اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اسکل کی مدد سے, لیکن اس اسکل کے بھی فریکچر ہو جاتے ہیں جب ہیلمٹ نہیں ہوتا. جب اسکل کا فریکچر ہوتا ہے تو اندر دماغ کے اوپر پریشر جاتا ہے, دماغ کے اندر خون بہتا ہے, جس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور بچے تو کیونکہ علامات نہیں بتا سکتے, تو یہ ساری میں نے علامات بچوں کی بتائیں جو علامات بچوں میں آ سکتی ہیں, جس کے ساتھ آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اب بڑوں میں کیا ہوتا ہے, بڑوں خود بتا سکتے ہیں. بڑوں میں بہت زیادہ شدید ہیڈ ایک ہوتا ہے, بڑوں میں ڈپلوپیا ہو جاتا ہے, یعنی دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, بڑوں کو چکر آتے ہیں, بڑوں کی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, بڑوں کی دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے, سانس کی ربط گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. یہ بچوں میں بھی آتا ہے یہ علامات, اس کو کشنگ ٹرائیٹ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے اور سانس ارریگولر ہو جاتا ہے. اس علامت کو بھی آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی ڈاکٹرز کو, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اور پرائمری کیئر فزیشینز کو جو کہ پیریفری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ چیزیں ڈیٹیکٹ کرنی چاہیے پیشنٹ میں. تو یہ تھی ویورز میری فرسٹ ایڈ ویڈیو آج کی. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ جب بھی ہیڈ کا ٹراما ہو تو آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ گردن کا بھی انجری ہوئی ہے. گردن آپ نے ہمیشہ پریزیوم کرنا ہے, ہمیشہ فرض کرنا ہے کہ گردن کی جو اسپائن ہے اس کی انجری ہو گئی ہے, اور پیشنٹ کو یکدم اٹھانا بٹھانا نہیں ہے. پیشنٹ کی گردن کو سپورٹ کرنا ہے. وہ آپ دو سینڈ بیگ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں, دو ڈرپس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سپورٹ. اس کو اس طرح سے رکھنا ہے آپ نے, اور سروائکل کالر کی مدد سے تو ڈیفینیٹلی آپ کر ہی سکتے ہیں سپورٹ. اس کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ زیادہ گردن کو دائیں بائیں موڑنا نہ پڑے اور گردن کے اوپر کسی طرح سے پریشر نہ آئے. تو یہ تھی ویورز میری آج کی گزارشات. امید ہے آپ لوگوں کو اس فرسٹ ایڈ ویڈیو سے فائدہ ہوگا, اور آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے, چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں گے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.